Si Kuya Rizal, gagawa niya ako ng henna. Ayan. So, i-vlog natin si Kuya Rizal. This is Kuya Rizal. Seryoso si Kuya. Ayan. Oh. Siyempre, henna lang tayo. Bawal tattoo. Sakit nun. Tsaka yung henna, pwede mong paiba-iba design. Di ba, Kuya? Okay na. Ayun. Thank you, Kuya. This is Kuya Rizal. My, artist. Ayan. Yeah. Thank you po. Ingat lang.